54과 보험금을 신청하려고요. Yorobun, 어떻게 지내세요? 잘 지내시죠? Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Yeay. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan textbook IPS topik bab 54 ya. Nah, seperti biasa saya akan bagi dalam dua bagian dan ini adalah part yang pertama. Di part pertama ini, percakapannya nanti akan membahas tentang pendaftaran asuransi. Lalu untuk kosakata kita akan belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan pendaftaran asuransi juga. Ya udah, sekarang kita langsung mulai aja yuk. Kita dengarkan percakapannya selama 2 kali ya. Dengarkan baik-baik. Selamat mendengarkan. 대화 1. 형, 상해보험 들었어요? 응? 당연하지. 너도 들어야 하는데. 고용허가제를 통해 한국에 온 외국인 근로자는 반드시 가입해야 하거든. 그래요? 전 산재보험이 있어서 상해보험은 안 들어도 되는 줄 알았어요. 아니지. 산재보험은 업무상 재해 시에만 받을 수 있는 건데 상해보험은 업무 외적인 사고나 질병에 대해서도 보상받을 수가 있어. 아, 그렇구나. 그럼 회사에 신청하는 거예요? 아니, 외국인 전용 상해보험에 가입해야 해. 내가 전화번호 알려줄게. 형, 상해보험 들었어요? 응? 당연하지. 너도 들어야 하는데. 고용허가제를 통해 한국에 온 외국인 근로자는 반드시 가입해야 하거든. 그래요? 전 산재보험이 있어서 상해보험은 안 들어도 되는 줄 알았어요. 아니지. 산재보험은 업무상 재해 시에만 받을 수 있는 건데 상해보험은 업무 외적인 사고나 질병에 대해서도 보상받을 수가 있어. 아, 그렇구나. 그럼 회사에 신청하는 거예요? 아니, 외국인 전용 상해보험에 가입해야 해. 내가 전화번호 알려줄게. Nah, demikianlah percakapan Tehwa Il atau percakapan 1 antara Jihun dan Rihan yang sedang membicarakan tentang asuransi. Nah, sekarang kita langsung bahas yuk apa sih yang sedang mereka percakapkan. Yang pertama, Siran nanya, Hyong, 상해보험 들었어요? Hyong, 상해보험 들었어요? Hyong, Kak, maksudnya, apakah sudah mendaftar asuransi kecelakaan? Lalu dijawab sama si Jihun ya, yang dipanggil Hyong. 당연하지. Iya, sudah pasti, tentu saja. 너도 들어야 하는데? 너도 들어야 하는데, kamu juga harus daftar. 고용허가제를 통해 한국에 온 외국인 근로자는 반드시 가입해야 하거든. 고용허가제를 통해 한국에 온 외국인 근로자는 artinya dari 외국인 근로자 ya, jadi orang asing yang bekerja ke Korea, yang datang ke Korea melalui 고용허가제를, maksudnya sistem IPS kerja, sistem IPS topik. 반드시 dipastikan gaib해야 하거든. Nah, dipastikan harus mendaftar, maksudnya harus mendaftar asuransi itu tadi yang disebutin ya. 그래요? gitu. 전 상재보험이 있어서. 전 saya 상재보험이 있어서 karena sudah punya asuransi kecelakaan kerja. 상해보험은 안 들어도 되는 줄 알았어요. 상해보험은 안 들어도 되는 줄 알았어요. Jadi saya pikir nggak mendaftar asuransi kecelakaan pun nggak apa-apa. Lalu dijawab sama si Jihun, 아니지, bukan begitu. 산재보험은 업무상 재해 시에만 받을 수 있는 건데 asuransi kecelakaan kerja hanya bisa didapatkan ketika ada musibah saat bekerja. Tapi 상해보험은 업무 외적인 사고나 질병에 대해서도 보상받을 수가 있어. 상해보험은 asuransi kecelakaan, terus ke belakang ya, 받을 수가 있어, bisa menerima bosang jaminan walaupun terhadap 질병 penyakit, sago atau kecelakaan, 업무 외적인 di luar pekerjaan. Ah, 그렇구나. begitu rupanya. 그럼 회사에 신청하는 거예요? 그럼 회사에 신청하는 거예요? Kalau begitu apakah mendaftarnya di kantor? Ani, tidak. 외국인 전용, khusus untuk orang asing. 상해보험에 가입해야 해.
Sange bohome gaib heahe. Gaib heahe harus mendaftar asuransi kecelakaan khusus orang asing. Nega jona bono alio julke. Aku kasih tahu nanti ya nomor teleponnya. Nah, demikianlah pembahasan percakapan 1. Sudah jelas ya? Biar lebih jelas lagi, kita sekarang dengarkan 2 kali, lalu jawab pertanyaan yang ada ya, biar kalian ketahuan benar-benar maksud atau enggak sama pembahasan yang sudah kita bahas. Ya udah, selamat mendengarkan ya. 형, 상해보험 들었어요? 응? 당연하지. 너도 들어야 하는데. 고용허가제를 통해 한국에 온 외국인 근로자는 반드시 가입해야 하거든. 그래요? 전 산재보험이 있어서 상해보험은 안 들어도 되는 줄 알았어요. 아니지. 산재보험은 업무상 재해 시에만 받을 수 있는 건데, 상해보험은 업무 외적인 사고나 질병에 대해서도 보상받을 수가 있어. 아, 그렇구나. 그럼 회사에 신청하는 거예요? 아니, 외국인 전용 상해보험에 가입해야 해. 내가 전화번호 알려줄게. 형, 상해보험 들었어요? 응? 당연하지. 너도 들어야 하는데. 고용허가제를 통해 한국에 온 외국인 근로자는 반드시 가입해야 하거든. 그래요? 전 산재보험이 있어서 상해보험은 안 들어도 되는 줄 알았어요. 아니지. 산재보험은 업무상 재해 시에만 받을 수 있는 건데, 상해보험은 업무 외적인 사고나 질병에 대해서도 보상받을 수가 있어. 아, 그렇구나. 그럼 회사에 신청하는 거예요? 아니, 외국인 전용 상해보험에 가입해야 해. 내가 전화번호 알려줄게. 다음은 질문입니다. 대답하십시오. Nah, sekarang kita masuk ke OWIL atau kosakata 1 tentang bohong gaib, yaitu pendaftaran asuransi. Yuk kita pelajari kosakata apa aja berhubungan dengan pendaftaran asuransi atau bohong gaib. Dimulai dari sange bohong. Sange bohong, tadi ada ya di percakapan, sange bohong itu artinya asuransi kecelakaan. Sange bohong, asuransi kecelakaan. Selanjutnya ada sance bohong, tadi juga ada ya di percakapan. Sance bohong itu artinya asuransi kecelakaan kerja. Sance bohong. Bedakan ya antara sange dan sance. Jadi kalau sange bohong itu, jadi kalau kecelakaan di luar pun bisa dapat asuransi, maksudnya di luar pekerjaan ya, atau di luar tempat kerja. Tapi kalau sance bohong itu khusus untuk kecelakaan di tempat kerja. Selanjutnya ada bohome gaib hada. Bohome gaib hada tadi ada juga ya di percakapan. Bohome gaib hada itu artinya mendaftar asuransi. Selanjutnya ada bohom rural neda. Bohom rural neda, membayar biaya asuransi. Bohom rural neda, membayar biaya asuransi. Kalau di Indonesia kayak sebagai apa? BPJS ketenagakerjaan lah gitu ya. Selanjutnya ada jilbyong. Jilbyong, ingat aja byongwon. Jadi jilbyong itu artinya penyakit ya. Jilbyong itu penyakit. Lalu ada sange. Sange itu artinya kecelakaan kerja. Sange, kecelakaan kerja. Lalu ada jange. Jange itu artinya kecelakaan, maksudnya di sini cedera ya. Cacat, jange. Cacat, cedera. Selanjutnya setelah jange bisa nih, misal kecelakaan kerja dia jadinya samang. Samang itu meninggal dunia. Samang, meninggal dunia. Lalu ada bosangel batta. Bosangel batta itu artinya mendapat uang kompensasi. Bosangel batta. Lalu ada bohong gemel, wanggap batta. Bohong gemel, wanggap batta itu artinya mendapat pengembalian uang asuransi. Misalnya uang asuransi yang dibayarkan udah jatuh tempo tuh, ya udah kita dapat lagi uang yang sudah kita bayarkan. Tapi ini tergantung ya, tergantung jenis asuransinya ya. Selanjutnya ada manggiga tueda. Manggiga tueda itu artinya waktu berlakunya habis. Manggiga tueda, waktu berlakunya habis, expired ya. Lalu terakhir ada somyol tueda. Somyol tueda itu artinya hangus. Ya jadi misalnya kalian udah nggak pakai, dia hangus asuransinya. Somyol tueda. Lagi-lagi ini tergantung jenis asuransinya apa ya. Berikut sekilas info tentang asuransi yang ada di Korea. Ini biasanya memang wajib didaftarkan untuk orang Korea maupun orang asing.
Jadi itu ada 4 asuransi yang dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakatnya ya di Korea. Ada asuransi dana pensiun, asuransi kecelakaan kerja, terus asuransi kerja sama asuransi kecelakaan kerja. Untuk pekerja asing juga, seperti pekerja Korea harus mendaftar 4 asuransi tersebut. Tapi untuk asuransi kerja itu pendaftaran sendiri. Jadi asuransi dana pensiun tergantung kerjasama antar negara. Jadi lagi-lagi ini tergantung pabriknya ya. Nah, berikut bisa kalian kerjakan latihan kosakata yang tadi sudah kita pelajari ya, yang berhubungan dengan bohong gaib. Selamat mengerjakan. Sampai sini dulu pembahasan textbook IPS Topik bab 54 part yang pertama. Semoga paham ya. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Like kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Komen kalau ada yang gak jelas. Share biar makin banyak orang yang tahu channel ini. 그럼 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다. 안녕.